Good morning and a happy, wonderful day. Buenos días y un feliz y hermoso día. So, let's go back to this wonderful chapter in the Passion. Así que volvamos a este maravilloso capítulo de la pasión. So look what Paul continues to say. Miren lo que Pablo continúa diciendo. That's verse 18, there are some among you who have exalted themselves as if I were not coming back to you. Versículo 18. Hay algunos entre ustedes que se han exaltado como si ya no volviera a ustedes. What is he saying there? ¿Qué está diciendo aquí? You see, Paul obviously knew these things because people have told him about that. ¿Ves? Obviamente Pablo sabía estas cosas porque a la gente le gusta hablar de ellas. Because remember, basically most of the letters he wrote were a response to trouble that had been told. Porque recuerda, básicamente la mayoría de las cartas que escribió fueron en respuesta a problemas que la gente le había contado. So basically what he's saying here is this. Así que básicamente lo que él está diciendo aquí es esto. There were people who had this attitude. Había personas que tenían esta actitud. Paul has come here, but he's not going to come back, so we don't have to worry about him. ¿Sabes qué? Pablo ha venido aquí, pero no va a regresar, así que no tenemos que preocuparnos por él. It's like kids who says, Dad's not going to come home for a while, so I don't have to obey mommy. Es como el niño que dice, papá no va a venir a casa por un tiempo, así que no tengo que obedecer a mamá. So Paul says that among you, some have actually had this attitude. Entonces Pablo dice, entre ustedes algunos realmente han tenido esta actitud. That you don't have to do anything that I taught you to do through the Holy Spirit. De que no tienen que hacer nada de lo que les he enseñado a hacer a través del Espíritu Santo. Because I'm not going to be back to check if you actually do it. Porque no voy a regresar para revisar si realmente lo hacen. Now, may I remind you that they didn't have airports and airplanes? Ahora, ¿puedo recordarte que no tenían aeropuertos ni aviones? Paul just couldn't get on a plane and he could be there tomorrow. That's not what he could do. Quiero decir, Pablo no podía tomar un avión y estar allí mañana. No podía hacer eso. These people traveled by boat, by foot, long ways. Esta gente viajaba en barco, a pie, largos trayectos. By horses. A caballo. So look what he's telling to these people. Así que mira lo que le dice a esta gente. But I will come soon if it pleases the Lord. Pero iré pronto si al Señor le place. And I will find out not only what these arrogant ones are saying, y averiguaré no solo lo que dicen estos arrogantes, but also if they've power to back up their words. Sino también si tienen poder para respaldar sus palabras. Where is the sweet spiritual daddy Paul now? ¿Dónde está ahora el dulce papá espiritual Pablo? Where is that sweet, wonderful spiritual father who just brings love and kindness? ¿Dónde está ese dulce y maravilloso padre espiritual que solo trae amor y bondad? He's now calling them arrogant. Ahora los llama arrogantes. Well, you have to always remember the context. Pero hay que recordar siempre el contexto. Paul carried these people deeply in his heart. Pablo llevaba a estas personas profundamente en su corazón. Paul did not have some people that he preferred over others. He cared for the church. Pablo no tenía algunas personas que prefería sobre otras. Él se interesaba por la iglesia. He cared for the whole body of believers that was there in Corinth. Se ocupaba de todo el cuerpo de creyentes que estaba allí en Corinto. And he knew the arrogant attitude of some of those people were destructive for the body, for the church. Y sabía que la actitud arrogante de algunas de esas personas era destructiva para el cuerpo, para la iglesia. So here is what Paul is telling them. Entonces esto es lo que Pablo les dice. He said, if the Lord really wants me to do that, I'm going to be there really soon. Él dijo, si el Señor realmente quiere que haga eso, voy a estar allí muy pronto. I like even that expression because Paul didn't say, I'm going to do it, I have to do it, so it's going to happen. He said, if it pleases the Lord. Me gusta incluso esa expresión porque Pablo no dijo, voy a hacerlo, tengo que hacerlo, así que va a suceder. Él dijo, si agrada al Señor. And then he says, I want to see if they actually have power to back up what they say. Y luego dice, quiero ver si realmente tienen poder para respaldar lo que dicen. Isn't that incredible? ¿No es sorprendente? What would happen if we test every word that's being said in the church by the fact that there either is power to back it up or not? ¿Qué pasaría si probáramos cada palabra que se dice en la iglesia por el hecho de que hay poder para respaldarla o no? A lot of words we would have to ignore and reject. Muchas palabras tendríamos que ignorar y rechazar. Think about how much word there is within the church and how little power to back up these words. Piensa en cuánta palabra hay dentro de la iglesia y cuán poco poder para respaldar estas palabras hay. Look what he says in verse 20, and I love this verse. I've loved it as long as I can remember. Y mira lo que dice en el versículo 20, y yo amo este versículo, lo amo desde que puedo recordar. In the New King James, of course, it says, for the kingdom of God
it is not in word but in power. Saben, la nueva King James dice, por supuesto, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. But I really like how the Passion expresses it too. Pero realmente me gusta cómo lo expresa la pasión. For the kingdom realm of God comes with power and not simply impressive words. Porque el reino de Dios viene con poder y no simplemente con palabras impresionantes. You know, I remember I think it was about 40 years ago. ¿Sabes? Recuerdo, creo que fue hace unos 30 o 40 años, I read this word cuando leí estas palabras. and I said, God, I don't want to serve you. Y dije, Señor, no quiero servirte. If my ministry is just words, Si mi ministerio son solo palabras, I don't want to serve you. no quiero servirte. And I remember I went through this crisis Y recuerdo que pasé por esta crisis. that, you know, I walked out of meetings where I preached and people said, oh, what a wonderful, amazing message, Reinhard. Que ya sabes, salía de las reuniones donde predico y la gente decía, oh, qué maravilloso, qué asombroso mensaje, Reinhard. And I used to say in my heart to Jesus, Lord, I don't want people to just think that I have great words. Y yo le decía en mi corazón a Jesús, Señor, no quiero que la gente solo piense que tengo grandes palabras. Even though they are your words and they are great words. Aunque sean tus palabras y son grandes palabras. I said, Lord, I must have a ministry that is backed up by power. Yo decía, Señor, yo tengo que tener un ministerio que está respaldado por tu poder. And from that moment in 83, Y desde ese momento, en 1983, this verse has become a deep, deep, deep cry from my heart. este versículo se ha convertido en un profundo, profundo, profundo clamor de mi corazón. You cannot imagine how many hundreds, I don't know, maybe even a few thousands of times. No te puedes imaginar cuántos cientos, no sé, tal vez hasta unas miles de veces I have used this very scripture to release healing miracles. he usado esta misma escritura para liberar milagros de sanidad. You have no idea how many times I stood in front of difficult situations No tienes idea de cuántas veces me he enfrentado a situaciones difíciles when people wanted another beautiful, encouraging word, cuando la gente quería otra hermosa y alentadora palabra. and I looked into their eyes and I said, the kingdom of God is not in word, it is in power, be healed. Y yo los miraba a los ojos y les decía, el reino de Dios no es cosa de palabrería, sino de poder, así que sean sanados. It hit me so deep in 83 that I said, I don't want to live a life without power and a life in words only. Eso me impactó tan profundamente que en 1983 dije, no quiero vivir una vida sin poder y una vida solo de palabras. Let's talk a little bit more tomorrow. Hablemos un poco más mañana. You guys. Nos vemos mañana.